Kindly give me an example B of organism that belongs to prokaryotes. Bacteria. 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 Bacteria, very good. Archaea. Archaea, ma'am. Okay. Archaea, Archaea. bacteria. Okay, so what do you call the bacteria that can live in ano in a hot area like sa volcano? Hot na bacteria man. Hot bacteria. Mga bacteria. Huh? We call it what? Akong gitype no, we call it thermophiles. Again, bacteria that can live in a hot area like the volcano. Ay, dito gyud sa pinakainit sa volcano yun, thermophiles. Bisa doon sa ana nimo sila og kanang painit, pabukal-bukalan, di na sila mamatay. Kalipay nila na nga kuan sila, mainit-initan sila. Pero pag imo siyang ibutang dito apod sa ref, mamatay hinuon siya kay dili man siya mabuhi for ano sa mga bugnaw. Pang sa init man siya. Okay mo na siyang thermophiles. How about bacteria that can live in ano ganing mag-produce og mga methane? Hmm. Sige, go. Anyone? Hi, media. Again? Media? Hapit na to. Me, man nagsugod pod. Me. Metalia. Metelia? Hapit na, Jude. Methylomirabilis. Meta. Asa mabugi ka na na inyong mga words. Bright lagi kayo mo. Nonsense. Google, Canogenic, ma'am. ma'am. Methanotroxmin. Gusto kayo ha? Okay. The correct answer is methanogens. Sa'yo na rapod. Methanogens. Ano sa ito yung ipangyaw ninyo? Methanogens. Okay. Bacteria that can live in a components or ano katong mga materials that can produce methane. So those bacteria, they love methane. So they're called as methanogens. Okay. How about those bacteria that can live in a salty area? Kanang mga parat-parat, kanang mga asin-asin, kanang sa mga ginamos-ginamos. Sige. Lahat na po naman. Buta po nag-alor. Sige, go. Unsa na siya nga archaebacteria? Wala. Halophiles. Hmm? Okay, nakadungog ko og halophiles. Yes, the correct answer is halophile. So from Gerson, it's patis germ. Giandra man siguro nimong patis dra Gerson. Okay, the correct answer is halophiles. Very good. Very good. Ako day, ako rin nakakorek day. Ay na dito isa day. Halophiles. Okay, Ako, again ha. ma'am. Bacteria, oo. Bacteria that can live in materials that can produce methane, methanogens. Those bacteria that can live in a hot area, thermophiles. Bacteria that can live in a salty area, halophiles. So this bacteria is what we call archaebacteria. But if bacteria lang, those bacteria that can live in a normal environment lang, just the same with E. coli, mga uh, ang katong Lactobacillus nga nana so mga normal na silang mga bacteria. So for example, dimo siyang isod sa ref or imo siyang pabukal-bukalan, dali ra sila mamatay. Unlike sa kaning archaebacteria, nasa mga specific environment that they can live or mas love nila dito ang nga mabuhi. Okay? All right. So how about eukaryotes? Animals, organism Animals, that belongs to plants, eukaryotes. fungi. Organisms. Human. Human can belongs to animals. Another, napay duha. Plants, fungi, protists, Very good. Fungi and proteins. So, protists. dili na nako ikuan ang animals and plants. Kaya kabalo naman mo. Maingon ko og ero. Sayon pog maingon mo tubag mo sa aqua og plants ng ero. Fungi and protists. Okay, let's go first with protists. Ano na example sa protist? May example sa protist kana ganing nasa SpongeBob nga kanang gamay nga isa ra siyang mata nga naa siya Plankton. yes, very good. Yes, Plankton. plankton. So si plankton is an example of protist. So inyo na lang dumdumon nga si plankton nagprotesta kang SpongeBob para mayo dali ra nyo madumduman. So plankton is an example of
protist. Another example of that one is algae. Algae. Banta naman ang algae. Balik-balik Tama. na yung algae, algae. So algae is an example of protist. Another example is yeah, algae. We have this one, the dinoflagella. Pero kung ano naman na siya, the flagellates. Nga na siya. So, example of algae is the dinoflagellates. Or flagella. That one. Okay, again, example of protist, algae, and plankton. Okay, how about fungi? Fungi. Example, ma'am. Ah, Example. sample of fungi. Ano naman tawagon ka na, ganing murag payong-payong nga gamay. Sa na sila sa mga Mushroom, ma'am. True. Very good. Kana. That's an example of fungi, mushroom. How about kanang pag-angpan? Kana gay mapudulong na siya panos ay kanang kuan na ma-form Moles, nga ma'am. Molds. Moles. moles. Okay, so moles is an example of fungi. How about this one? Kanang gamito na siya sa kanang pang mag-bake no, magluto ka na gay Yeast. pampatubo. Yes. Yes. Yeah, so yeast, molds, and mushroom is an example of fungi. Ana. So, dumdumaran na. Umingin kog algae, protist. Plankton, protist. Animals, tao, human, belongs to animals. Okay, so let's proceed sa mara na mga example sa prokaryotes and eukaryotes na magin-address sa slides para largo-largo rata. Okay. Kalahian ni prokaryotic cell and ni eukaryotic cell. Ano siya? So, nga na yung example ni prokaryotes, mura siya sperm, na siya ikog, while si eukaryotic, ingon ano siya. So, sa inyo nakitaan kang prokaryotic, murag simple ra siya, no? While si eukaryotic, dagaglabad. Pero, si prokaryotic, kani siya, ano siya, kanang ganing wala siya compartment. O kung sa tao pa lang siya, ay iyang mga gamit isang asa nang abot. Iyang mga organelles, sa mga DNA, tanan ara na dira tanan makitaan sa cytoplasm. While pag abot kay eukaryotic compartments has several rooms or compartments. So, kung sa tao pa lang si eukaryotic siya kay kanang organized ba. Okay, so si mitochondria diri ka si prokaryotic nakataka ra butang siyang gamit while si eukaryotic diri as si nucleus and then dapat din nucleus si endoplasmic reticulum and then mayon na so naay compartment kang eukaryotic. Okay, another, this is an example of eukaryotes na protists, fungi, plants, and animals. Okay, and this one, let's proceed first sa presence of nucleus. Kang eukaryotes naay nucleus wala. Wala, ma'am. Eukaryotes. Eukaryotes. Kani ba? Eukaryotes. Naay Ay, nucleus. naa, ma'am. Ang prokaryotes ang wala. Yes. Ang prokaryotes, yes, correct. Wala siya nucleus. Has no true nucleus. Okay? Wala siya tinuod nga nucleus. Alright? Mo na siya. Okay. How about the cell wall and the cell membrane? Tala na tog nakadumdum mo ba? Eukaryotes. Unsa example sa eukaryotes gani? Plants. Unsa ang cell wall ni plants? Cellulose. Cellulose. How about the cell wall of fungi? Chitin. Yes. Chitin. How about kang prokaryotes? Kinsay belong kang prokaryotes? Potodog. Peptidoglycan. Yeah, so Potodoglycan, ma'am. prokaryotes belongs to bacteria, no? And the cell wall is peptidoglycan. So, muna na siya kalahian. Oh. Di ba? Cell wall, eukaryotes, cellulose or chitin. While sa cell wall, sa prokaryotes, peptidoglycan. So, di ba? Dali na lang. Kaya nakabalo naman mo. Okay, next one. Yes, cell membrane. You don't need to, this one, no? It's cholesterol, pwede siya.
We can tackle more on that one for ano sa chemistry for cholesterol mga ingon ana. Okay, let's proceed muna sa endomembrane system. Muna sa endomembrane system, katong mga organelles nga di ba nasa sulod sa cell. Example is rough and smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus or Golgi bodies. You also have lysosome, endosome, and vacuole. Now, sa eukaryotic, naani tanan wala. Naani Naa wala. ma'am sa Naa, prokaryote ma'am. wala. Yes, very Yes, good. ma'am. While in prokaryotic, kani sila nga mga organelles, wala siya sa prokaryotic. Okay ha? Wala siya sa prokaryotic. Okay. Proceed to sa other. This one. How about sa ribosome of eukaryotes and ribosome of prokaryotes? When we say ribosome sa eukaryotes, it can be found in cytoplasm and endoplasmic reticulum. Kadumdum mo katong ribosome nga naa sa rough endoplasmic. Ang Yes, gagani ma'am. na ba? And Yes, then ma'am. napoy also ribosome nga can be found in cytoplasm. But then, kung maabot ka kang prokaryotes, di ba niingon ko kang prokaryotes, wala siya compartment, mara siya pataka ra siya ahabot ang iyang mga gamit. So mo nang kang ribosome, kang prokaryotes, tanan ribosome can be found in cytoplasm. Yes, ma'am. Pa? Asan mo? Ay, solicitation. Wait lang naman. Isa naman po namatay, ma'am. Ah, okay. SD na. Pwede. Pwede. Ah, wala ko. Ay, ballpen, ma'am. Pwede. Ano na lang. Thank you, ma'am. Po. Okay, so when we say ribosome, kang eukaryotes, naka-plaster siya no, na isa cytoplasm ug naapoy sa endoplasmic reticulum. While for prokaryotes, ang ribosome nagkatag-katag, tikit-an ra tanan sa cytoplasm. No, isang asaran, nara na siya sa cytoplasm tanan, kang prokaryotes kay di man na siya hanay. So, this one. When we say in eukaryotes have 80 ribosomes, while in prokaryotes have 70 ribosomes. So, mas daghan of ribosome when in terms to eukaryotes. Okay, this one. So, let's proceed sa shape sa DNA ni eukaryotes. Kang eukaryotes, one linear. While in prokaryotes, one covalent or circular. Dumduma lang ha, one linear, isahan lang kalinya eukaryotes, but then if it is circular, prokaryotes. Ang ilahang shape sa ilahang DNA. Okay, proceed sa cells number of chromosome. Yeah, still the same lagi. Yeah, number of chromosome diri sa eukaryotes, more than one chromosome, while in prokaryotes have only one chromosome. Okay, example of number of chromosomes in eukaryotes for humans have 46 chromosome. 46 chromosome. Another example, ang dog na ay 78 chromosome. Another sa rice na ay 24 ka chromosome. Elephant na ay 56 ka chromosome. Sa isa ka cell ha, sa isa ka cell, kung imo na siyang dakon, imo siyang lion dito sa nucleus gid niya, na ay nga na kadaghan nga mga chromosome, 46 chromosome, nga na. But then when it comes to prokaryotes, only one chromosome. More na siya ha, isa ra na iyang chromosome. Samtang kang eukaryotes kay daghan. Okay, how about cell size? Asa may mas dako, prokaryotes or eukaryotes? Which one is bigger? Eukaryotes, ma'am. Eukaryotes, ma'am. Eukaryotes. Yes, Ang very good. puro kay bacteria. Yes, very good. Eukaryotes is bigger than prokaryotes. So gamay man gid si prokaryotes, si eukaryotes dako-dako. And then the bigger
cell in in human, it is the egg cell. Diba yesterday you answered man that one. Okay, let's go with the mode of reproduction. Ang eukaryotes, kadumdum mo, di ba gahapon, katong Mitosis, microtubules. Again ha, I correct myself ha, microtubules ang katong cell division. Alright? So, we have the mitosis and meiosis. When you say mitosis, this is about for somatic cell. When you say somatic, it refers for body cell. When we say meiosis, it refers for gametes. When we say gametes, it refers to sperm and egg cell. Say sperm and egg cell ba? Kabalo na mo ana no? Dukdukon tamago mo kabalo ana. Sige. So again ha, in eukaryotes, you have mitosis and meiosis, while in prokaryotes, you have binary fission. When we say binary fission, just like with planaria, no nga, ano na siya, ang isa ka buok, mutunga siya no, may mo siyang duha, and then kana na pong duha, mo divide na po na siya. So ang duha mahimo ng upat. Ang upat na pod, mo divide na po na siya, mahimo na po na siyang pila na, 8. And then ang nga na ang iya binary fission. Mag divide hantod nga managhan na siya. Maon nang ang bacteria dali na gid na siya badagahan. Di ba bantay man kana kay wala pay kuan 5 minutes. 5 minutes. Kaon pod. Wa pay 5 minutes sige kaon pod sa bata. Ngano tuo-tuo. But then you don't know na ano na pala thousands and then millions of bacteria na ang naadraa. Kay ang bacteria again, they have the binary fission. Dali ra na sila mag-divide. Whereas in mitosis and meiosis, it takes time to divide. Okay, mitosis again, body. Sa body na siya. And then when it comes to meiosis, it refers to egg cell and sperm cell. Nga na siya. Okay, ang sperm ug ang egg kinahanglan mag-meet para makabuo og unsa? Oy, makabuo og Bata, ma'am. Baby. Bata. Child. para mabuo New para organism. mabuo si Erncel Bugwat. Para mabuo si Christian Casil. Ana, mahitabo. Again, mara na siya. Okay, let's proceed to DNA replication. Kung may nga mag-DNA replication, it ano lang. Eukaryotic cell have multiple points of origin while kang DNA two opposing direction. Nga na ra, dumduman ay na ng uban, ay na apil-apilang uban. Kana ang importante. Multiple points kang eukaryotes while kang DNA two opposing direction. Maybe if we have akong tanawan pa ang study guide ang kaning sa creeper, if we can discuss about translation and transcription, this will be tackle more pag ingana nga topic. Naman yun na siya mga kuan kana ganing i-copy ang DNA into RNA and then RNA to protein, something like that. So just remember lang protein points, eukaryotes, and then two opposing direction, prokaryotes. Then proceed to transcription and translation. Dali ra kayo ni siya kay dumdumon ra nimo malocate ang transcription and translation. So transcription ay tara. So when we say transcription, it can occurs, no? Mahitabo siya sa nucleus. While translation happens to cytoplasm. Remember cytoplasm katong sa gawas katong jelly-like, and then nucleus katong command center of the cell, that one. Again, transcription sa nucleus, translation cytoplasm for eukaryotes. But then for prokaryotes, again, di ba niingon ko, si prokaryotes, wala siya compartment. Isang asara na makita ng iyahang mga organelles. Bilasa na si prokaryotes. Cytoplasm ratanan. Transcription ug translation sa cytoplasm. Pagkang eukaryotes, nucleus and cytoplasm. Okay, so mo na dumdumon ninyo kung prokaryotes, isang asa na makita ni iyahang mga organelles. Okay? Do you have question? Kasi sa time 9:55 naman dayon. Wala, ma'am. Wala. Wala ba? Okay. Wala na. Oh, again, Ben, when we say microfilaments, it is for cell division or muscle protein. Katong myosin. I correct myself na ha. You correct also yourself. Muscle protein, ma'am. Ang microfilaments, yes, that's for protein. Katong myosin, katong muscle, no? And then when we say microtubules, mo na siya ang sa Cell division. division.
Yes, very good. So, I have 5 minutes, char. Tigo man pagod, no? Okay, so our next topic susunod is the structures of animal, structure and functions. Animal cells and plant cells. So, kindly study in advance about that one na lang. Okay, para mas dali. Okay, so since you don't have any question, man, wait lang ha. Na, na, na. Simmer na. Okay. Everyone, can you turn on your camera? Si ano? Christian Casil? Gitugnaw ka? Or mo pa'y pagbakod ni mo diha? Sige. Ika na lang ano be? Screen, plain screen, kaning screenshot ba? Ah, Christian no? Sige na, nito ba bitaw ka ganina? Nabitaw ka participation? Sige, ma'am. Sige. 1, 1, 2, 3. Nice. Nice ka karon. Pantay lalaging na nice. Pagkitan ba na mo ka isend baya na nimo. Pantay na dagnga lang mi didto. I-zoom na niya sa imo, ma'am. Agoy. Ako na gizom-zom. Bala jud ka. Di jud ka katog og balik. Sige. ma'am. So, since you don't have any question, thank you so much everyone for participating and attending this class. Kasi ito secretary, kindly lang, send me the names who are absent. Okay, ma'am. Yes, thank you Pamela. Marathon na. So, goodbye everyone. Bye, ma'am. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am.